Nami Christmas party karon guys. Nami diri sa Rocky Resort. Ay, sorry. Naadiri ako mga kauban, mga katikista. Yan, enjoy. Okay ba ning among binyo? Ayan. Binyo guys. Ano among binyo? Sa karon, mga duman naman siguro kadlaw. Private resort. Diha man na siya nagpuyo sa kawilihan. Ilang ilot ba? Simple lang siya pero nice. Artificial Bermuda grass. Sa home ko din. Naani siya sa Quezon. Doon sa Luwan-Luwan. Quezon, Bukidnon. Sa man niyang palibot. Gamay ra siya. But simple but cute. Sakto rin sa mga katikista. Gamay ra man sad karon nangan. Yan. Mo na yang kung ano. Mga rooms dira. Gusto mo mag-overnight diri guys? Pwede ka ayo. Enjoy na mga bata oh. Niya oi, sus pagpunta gid nang bibuha pagkasususi na mo na yung Sige, ganito. patalikod. Tapos sa kachinela. Patalikod, talikod. Patalikod. Unya na lang, te. Tulong lang unya. Huwag tayo nagmagawa na lang. Sige, ready? Grabe na ganda sila. Talikod, talikod. Head, shoulders, knees, toes, toes, shoulders, head, knees, knees, toes, toes, head, head, slippers. Okay, partner. Okay ba? Never say die sa inabuhi. Okay, ready? Atas na siguro gamay. Talikod. Okay. Okay, pakto man lang po. Mag-restrict ko ng committee, sister. Kung na kayo mag-bend. Okay, stand straight lang na knee and knees. Head. Okay, ready? Ulban, sa mga hatak-friend mo yun, eh. Okay, head, shoulders, knees, toes, 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 knees, shoulders, head, 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 shoulders. Disqualified na, disqualified. Sa ganyan ang problem ka? Disqualified. Pag baka ulit sa chanelas ka, Disqualified na. wala pa,
May leakage. Okay, pasa sa number 2. Number 2, ipasa sa number 5. Number 5, ipasa sa number 8. Pasa sa number 9. 10. 10, ipasa sa number 8. Number 8, ipasa sa number 7. Shoot the ball! Two and one. 100. Number 1, ipasa sa number 2. Number 2, ipasa sa number 4. Number 4, ipasa sa number... Ipasa sa number 5. Number 5, ipasa sa number 6. Number 6, ipasa sa number 9. Number 9, ibalik sa number 1. Number 1, shoot the ball! Okay, Nathan. Yan na. Nakudagan. Ang number 1. Sige, isa man 1 second nga isa bang coach. Two points and 2 points. Grabe. Tie. Number 1, ipasa sa number 2. Ipasa sa number 4. Ipasa sa number 6. Ipasa sa number 7. Ipasa sa number 9. Ipasa sa number 10. Shoot the ball! Kisay na lapak! Lahinig-ring. Lahinig yung buha kay. Grabe sila mukuan silang kauban.